ପିଲାଟେ ତାର ତା ମା ଏଠି କାମ କରେ 7-8 ଦିନ ଆଗରୁ। ତାପରେ ଯେ କାମ କରେ ପିଲାଟା ବି ଥାଏ ଏଠି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇତେ ଦେଇ ସବୁ ରଙ୍ଗ କରେ। ତାପରେ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତା ଭାଇ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ଭାଇ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା କି ମତେ କିଛି ଦିଅ ପଇସା, ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଯିବି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଲୁ ପଇସା କିଛି, ନେଇକି ଗଲା। ଏ 200-300 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ପଇସା ପତ୍ର ନିଏ, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଜୁତା ଏମିତି ସବୁ କିଣେ। ତାପରେ ହଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ଆମକୁ ବି ଦୟା ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି, ଖାଇବା ନାଗି ସେତେବେଳେ ବି ଭାରି ଦିପହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଖାଇବା ନାଗି ଦୟା ପର ବସେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ହଉ ତାହେଲେ ଆସି କାମ କରିବୁ ତ କର। ତା ଡେଲି ବି କାମ କରେ, ପଇସା ପତ୍ର ନିଏ। ତାପରେ ଦିନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମାନେ 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 9ଟା-10ଟା ଭିତରେ ତାର ରହିକି ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ ଛୁଆକୁ କୁରକୁରି ଦେଇଯାଇଛି, ଛୁଆ ତାର କୁରକୁରି ଖାଉଛି। ଆମେ କହିଲେ ତା ମା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ଟୁକା ଆସିଲା ବୋଧେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ପଳେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ଛୁଆକୁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ଆମେ ଖୋଜିଲୁ କାହିଁ ଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲା ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ। ଫୋନ୍ରେ କହିଲା ଯେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ତାପରେ ଆମେ 2-4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ କାହିଁ ଆଉ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଥାନାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲୁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି। ଆଉ ହଁ ସେ ନା ସିଏ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ମାନେ ଥାନାରେ ନେଇକି ଦେବୁ। ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିମି। ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମେ ନେଇକି ଥାନାରେ ଦେବୁ। ଥାନାରେ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ସେ ତେଣିକି ପିଲା ତାର ଜାଗାରେ ରହିବ। ଆମକୁ ସେ ନା ସେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସିଏ କହୁଛୁ ଯେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଯିମି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେ ପିଲାଟା ଆସିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆସିବ, ତା ପିଲାଟା ନେଇଯିବ। ତାକୁ ତାପରେ ଏଠି ବି ରଖିଲୁନି, ଘରକୁ ଟିକେ ନେଇଗଲୁ, କାରଣ ଏଠି ହୋଟେଲର ଛୁଆ ଠିକ ହବନି। ଆଉ ସେଠି ନେଇଗଲୁ। ସିଏ ବି ଆଦିବାସୀ ପିଲା, ସିଏ ଠାର ବୁଝିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ଓଡିଆ କଥା ବି ବୁଝୁନି। ବଡ ହଇରାଣ କଲା ସିଏ। ନା ଏବେ ସିଏ ଏଠି ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଏଠି ତଥାପି ମା ଝିଅ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ, ହଁ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ରହିଲା। ମାଗିଲା ଟିକେ ପଇସା ଦିଅ, ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ। ତାର ଜୁତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣିବି, ଗୋଟେ ଜୁତାଟେ କିଣିବି। ନା ସେମିତି କିଛି ଡେଲି 200-300 ଟଙ୍କା ନିଏ, 300 ଟଙ୍କା ନିଏ। ହଁ ଏ ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି, ଆମର ହୋଟେଲର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ହଁ ମା ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ନା ସିଏ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଦେଲା। ଦେଖିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିନି କିସ ଅସୁବିଧା, ନା ଏରକମ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା କୋଉଠି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କାମ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଘର କଥା କହିଲାନି। ହଁ ମୁଁ ତ ପଚାରିଥିଲି, କହିଲା ସେ କିସ କହିଲା, ସେଟା ଝରଣା ଘାଟି ନା ଏମିତି କଣ କହିଲା। ସେ ଝରଣା ଘାଟି ନା କଣ କହିଲା। ମୁଁ କହିନି ଆଚ୍ଛା ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତୋର ମାନେ କିଛି ତ ମୁଁ ପାଉନି କଣ କଥା, ଜାଣିନି ତମ କଥା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେତେବେଳେ କହିଲା ଖାଇତେ ମତେ ଦିଅ। ତାପରେ ଖାଇତେ ଦେଲେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କଲୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଟୁକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଟୁକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ନା ଫୋନରେ କରିଥିଲା, ତା ମଝିରେ କହିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଯିମି, ଆଉ ଟିକେ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ହଉ, ଭଲ ଗଲେ ଯିମି, ସେ ଛୁଆ ଥାଉ, ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ କାମ ଫାମ କରିବି, ଏମିତି ଜଣେଇଲା। ତାପରେ ତ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିକା ତାପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଦବା ନେଇକି ଚାହିଁଲୁ, ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା। ନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା, ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯିମି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁନି, ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ଗଲେ ଯିମି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଜଣେଇଲା ପରେ ଆସିକି ତାପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୁଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ଛାଡି ଆସିଲୁ। ଆଉ ନା ଆମେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା। ସେ ହୁଏତ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ମୋ ବଦଳର ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ରଖିଲେଣି, ତା ମା ତ କାହିଁ ଆସୁନି, କଣ କରିବା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁ କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, ସାର୍ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛି। ତା ମା କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଜିମି, ହେଇ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥର ସେ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ ତା ଛୁଆକୁ ଦବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା। ଛୁଆ ବି ନା ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ନା ଏସବୁ ନୁହେଁ। 6-7 ଦିନ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୁତାଟା ନାହିଁ, ଗରିବ ପିଲାଟା ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା। ପଇସାଟା ବଡ କଥା ନା। ଆମେ କଣ, ଆମର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟର ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ନା, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଭୋକ ଲାଗୁଛୁ, ତାକୁ ଖାଇତେ ଦବା, କିସ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ କାହାରି କ୍ଷତି କରତେ ଚାହିଁନି। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ କାହାରି ଅନ୍ୟାୟ କରତେ ଯାଇନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଦୟା ପର ବସେଇକି ମୁଁ ହୋଟେଲଟେ କରିଛି, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ହୋଟେଲ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦଉଛି, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଯିଏ ଆସେ ମୁଁ ଦିଏ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କାଲି ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ମାନେ ରେମୁଣା ତହସିଲଦାର
पुणी रेमुणा एसआई पुलिस एसआई से खबर देते जे आम गोटे पिला को रेस्क्यू करने को जाऊँ मजिस्ट्रेट नहीं पुलिस और मजिस्ट्रेट नहीं आम रेस्क्यू करने को जाऊँ रेस्क्यू करके आसला बेले नहीं प्रोड्यूस करूँ आपण मैंने थे आम तेणु काली छुट्टी थे आम आसी सब उपस्थित थिलु एवं से प्राय 4टा पाखापाखि पिला को रेस्क्यू करके आनिले रेमुणा तो अच्छा कहूँ पिलार नाम हूँ जबा टुडू सॉरी मानसी टुडू तार बयस 4 वर्ष तार बापार ना हूँ संजय टुडू माँ ना हूँ जबा टुडू किंतु तार जो अच्छी बैंक पासबुक और बर्थ सर्टिफिकेट से लिखाई तार घर हूँ गौरचंद्रपुर मयूरभंज आउ किसी ठिकना सेमती नहीं तो पिला सहित एमाने आनिक देले आमको तार पासबुक गोटे एवं तार बर्थ सर्टिफिकेट पिला को पुलिस एवं तहसीलदार मजिस्ट्रेट जाकि रेस्क्यू कले महांतीपड़ा बड़पाल पंचायतर महांतीपड़ार शांतनु कुमार उपाध्याय घर हाँ सी कहवा कथा माने कहवाटा जो होटेल मालिक जी रेमुणा गोपीनाथ मंदिर पाखरे तांकर होटेल अच्छी नना होटेल बोली से होटेल मालिक कहवा कथा जे से छुआ एवं ता माँ होटेल थिले माने खाउथिले कि रहिथिले एमते थिले परवर्ती काल रे माँ छुआ को छाड़ी की चलीगला छुआ एकुटिया थिला एवं तापरे से गोटे बैग थिला तांकर से बैगटा भितर पासबुक और बर्थ सर्टिफिकेट थिला ये उपाय न पाई से पिला को गत 18/3/24 रे शांतनु उपाध्याय से पिला को नहीं गले तांको गाँ महांतीपड़ा बड़पाल सेटिक नहीं गले तांको घरे रखिथिले निश्चिंत भूल एटा जेजे एक्ट भायोलेट करुच्ची कहना जेकोसी लोक जदि गोटे पिला को पाए माने जो पिला एबांडन बा छाड़ी देकी चली जाइए कि एकुटिया हो जाइए 24 घंटा भितर सी सीडब्ल्यूसी को जनइबो लोकल पुलिस को जनइबो चाइल्ड लाइन को जनइबो ये व्यवस्था तो अच्छी किंतु से किसी करना ता माँ आसला परे ता माँ निश्चिंत मिलिबो ता माँ आसला परे माँ को पचारला परे माँ जदि एलिगेशन करे ताले निश्चिंत भाव में आम से दिगरे ध्यान देवा और पदक्षेप नेबा बर्तमान कथा हूँ पिलाटी अच्छी बर्तमान आमर सारे अच्छी ये बालाश्रम भितर गोटे सा अच्छी सारे पिला सुरक्षित अच्छी एवं ताकू काउनसिलिंग करा जिवो पिलाटी के भयभीत अवस्थार अच्छी ताकू काउनसिलिंग कले से प्रकृत कथा जदि पारिबो 4 वर्षर पिला कहि परिबो तापर आमे चेष्टा करूँ बर्तमान तार जो बापा माँ ये जो छुआर जोटा गौरचंद्रपुर मयूरभंज तार ठिकाना आम खोजबू मयूरभंजर सीडब्ल्यूसी को आम खबर देवु मयूरभंज कहना गौरचंद्रपुरटा कौ थाना कि कौ पंचायत से कथा भी तो किसी मेंशन नहीं पिलार डेलीवरी होची बालेश्वर म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे बर्थ सर्टिफिकेट बैंक पासबुक कहूँ तार घर होची बालेश्वर माने बालेश्वर ठिकाना रे बैंक पासबुक कि जानी हबन किसी आम एपर्यंत जानी ना किंतु सी भद्रलोक जो रखी शांतनु कुमार उपाध्याय सी कहते मु गोटे माने मोर निजर गोटे दायित्व जो मुझे रखी किंतु आईन दृष्टि से बेआईन से दंडनीय अपराध से विषय आम जनइबू ना पुलिस तो तार निजे करी सी करवा कथा सी न कले आम बर्तमान आम बेंच बर्तमान आलोचना कर आम पुलिस को गोटे चिठी करूँ पदक्षेप नापी पुणी आमर आउ गोटे यूनिट अच्छी जिला शिशु सुरक्षा यूनिट कलेक्टर ऑफिस भितर तांको दबु ये विषय जी से इनक्वारी करेंगे पिला को काउनसिल करेंगे से गाँव रू जो पिला रेस्क्यू है से गाँव जाकि इनक्वारी करेंगे करके सामने गोटे रिपोर्ट देवे किसी कही ना कह किसी कही ना हाँ एटा सन्देहजनक कथा जी हेले जे कहीं सन्देह कर कारण जड़े आजिकल समस्ते जानिले जे आईन कौन अच्छी अन्य पिला को जड़े आणिक रखा न रखा समस्ते जानिले तेणु से क्षेत्र जड़े नहीं कि गाँव में रखा एत दिन धरिकी रखा एवं पुलिस एवं मजिस्ट्रेट जाकि रेस्क्यू करवा निश्चिंत यहाँ यार उद्देश्य निश्चिंत भाव में भल नुहे हाँ निश्चय निश्चय करा कारण सीडब्ल्यूसी हूँ पिलांकर सुरक्षा जत्न एवं उज्जवल भविष्य तांकर अधिकार को जदि कि एथिरे वंचित करे बा असुविधार पकेता निश्चिंत भाव में दंड पाए बर्तमान रही आम पाखे मैंने बर्तमान सुधा से 18 वर्ष पर्यंत आराम रही पार निश्चिंत मिल आमर दृढ़ विश्वास जेहेतु गोटे एड्रेस आपातत अच्छी निश्चिंत भाव में आम तार बापा मार एड्रेस पाइबू एवं आमे आमर जो एजेन्सी अच्छी मयूरभंजर सीडब्ल्यूसी को जनइबू आ जो अन्य आमर जो सोशल वर्कर अच्छा कि कौन अच्छा जन के निश्चित बाहर कर डॉक्यूमेंट पासबुक अच्छी आ बर्थ सर्टिफिकेट अच्छी
ହଁ 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 ହଁ